Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, everybody, now let's open the class by Jargon, and here we go. Speaking partners, We are the the partner. partners. Iya, partner. Okay, well, guys, welcome back at Speaking Partners. How are you today? I'm good. I'm good. How about you? I'm awesome. Thank you very much. All right, so now we can catch up again because yesterday we did not have a class. So guys, how do you feel if there is no class? Empty. Gimana rasanya kalau teman-teman nggak ada kelas kemarin? Just so. I always watch movie with subtitle English. Yes, so. And go. I have other plan. Other plan? What was that? Yes. Time for Apa? watching Boring. watching Boring, movie. yeah. Okay. Is anyone sick to me? Is anyone sick to me? Tahu nggak tuh? Is anyone sick to me? Sick me? No. No. Oh, God. Udah tahu ya? No. Artinya apa? I emang? know the six minute. Emang udah tahu artinya? Ya kan diajarin kemarin ada. Oh, udah ya? six. Apa? Is Iya. anyone sick to me? Merindukanmu. Ya. Ada yang peduli. Berarti teman-teman sick of me kayaknya nih. Sick of bro in nih. Nih. Apa jangan-jangan Sick of teman-teman? your lesson. Iya. Oh, sick of my lizard. Really? Ampun. Ya udah, hati-hati ya. Kalau sick of itu berarti teman-teman benci atau jengkel. Tapi kalau sick to baru kangen. Jadi jangan kebalik ya. Okay, guys. Well, today's topic we're gonna talk about family that it should be discussed yesterday. But guys, I do apologize. Yesterday I was on my trip from Tangerang. I mean, it's like from Jakarta to East Java, and right now I am at home. Sekarang Brian sudah ada di rumah kok, so I'm safe now. Don't worry. Nggak ada yang tanya, bro. Apain juga. Okay, well guys, today we're gonna talk about family way. Okay, so right now I am staying in my hometown, and of course I am staying with my family. I think it's kind of it's a bit different. Like I used to stay in Tangerang for a couple months, and I was alone, but not really lonely because I had a friend at my boarding house. Yes, we were staying at boarding house. Jadi kayak kita stay-nya di mess gitu ya. That is just like a house, like housing. Itu perumahan kayak berpetak-petak rumah gitu kan. But in one house we are 6. Jadi kita ada berenam. And we were from another cities, like I'm from East Java, and one of my friend from Indramayu, one of my friend also from Bali, one of my friend also from Garut, and one of my friend is from Jogja, and the last one Hey, bro, in disconnected. We are free. Hooray, let's go. Hooray, let's go. Bro, in disconnected. Nah, we have. Jadi gimana kabar kalian semua? Of failure. okay, time to use hotspot. Hey, bro, in welcome back, bro. Yeah, I do apologize. I'm using my Wi-Fi at it's like my house Wi-Fi. It is not that good because there are a lot of phone who connect to that Wi-Fi. Maaf ya, emang Wi-Fi-nya rada-rada ya. Banyak banget orang di sini. Or... IndiHome. Ah. Enggak, anaknya IndiHome.
Anakannya IndiHome. Okay, so I'm using my tethering, so you will have no distraction from my connection again. Okay, well guys, today tadi Brian ngomong sampai mana sebelum Brian keluar tadi? Bali. Sama teman dari asal Dari Oh teman. ya, teman Bali. asalnya teman-teman saya ya. Yeah. One of my friend from I'm from East Java, exactly from Jombang. One of my friend also from Indramayu. One of my friend also from Bali. Udah 3 tuh. Jogja, Jogja. Garut, and Jogja. one more is I forgot the city, but it is in Central Java, and it has a beautiful Java. island, but it's not Jogja. I forgot the place. All Indonesia people, right? East Java, bukan East Java, Central Java. Jadi di Jawa Tengah nih, teman-teman yang suka mantai-mantai gitu, ada kok satu. Karimun. Apa sih? Jadi dia tuh di kota apa yang dia tuh punya pantai, tapi bukan Jogja. Jadi kayak di tengah-tengah Jawa Tengah, tengah-tengahnya Jawa Tengah, tapi ada pantai sendiri tengah-tengah. Tuh apa ya? Kalian tahu? Mungkin daerah-daerah Jogja gitu, ada yang tahu? Atau orang Jawa Tengah? Pantai. Apa ya namanya? Jepara. Oh, Jepara. Ya lupa Jepara. Jepara Satu main lagi deh, ukir-ukiran, right? Ya ukir-ukiran, terus di sana ada pantainya juga. Padahal di tengah-tengah ya. Pantai Jepara ya. Okay, well, today we're gonna talk about family. Okay, but guys, I do apologize. Perhaps it's kind of sensitive things because, yeah, some of us have complete family, like complete family member. There is father, there is mother, your siblings, and also perhaps like your brother or sister-in-law, and also there is your nephew, your niece. But several of you also has no complete family, so it's kind of sensitive. But I do apologize for first ya. Bro, ini minta maaf untuk pertama. Jadi awalnya kita maaf dulu kalau misalkan kita bahaskan family ini, takutnya ya kayak teman-teman yang mungkin ada salah satu dari ada yang maaf ya, kayak like broken home or single mom atau single dad gitu kan. Ya single parents yang cuma satu ibu saja atau mungkin sekarang tinggalnya sama bapak aja gitu kan. So I do apologize for first. Kita mohon maaf dulu ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Maafkan. Oke. Right, karena ini kan cuma materi, ini bukan bahas masalah-masalah keluarga. Oke. Apakah saya harus menggunakan suara kalbu? Oke. Nah, saya terlalu terang di sini. Jadi mute? Yang satunya Aden, satunya Teng. Udah segini brightnya udah udah jelas ya brightnya ya. Terlalu bright. Udah bro. It's Oh, iya, clear. harus ada brightnya. Clear. Sudah ganteng saya? Not so Udah bad. 50-50 lah. Not so bad lah. Iya. 50-50 Setidaknya ya nggak apa-apa. Look Saya handsome bukan lah. anjing. Handsome hari ini. 3000. Loh. 3,000. 3,000 nggak apa-apa, nanti 3,000 feet more ya, 30.000 kaki lebih nih, nanti. Yo. Okay guys, let's talk about family. Well guys, sorry ya, brain mute dulu beberapa. Okay, so guys, talking about family, we have to know the definition about family first, but we do not need to open the dictionary like KBBI from Indonesia or like the other dictionary from English. No, let's try to figure out our family. So what family is on you? Apa sih menurutnya? Apa sih family menurut teman-teman? My family is my everything for me. Yeah, family is everything for me. My family is everything for me. Sama dong, di repeat lagi. Yang lain. Family is one home.
is the one home. Yes, family just like a home, ya kan? Kayak ada anggap aja kayak rumah tempat bernaung kita. Terus apa lagi? Family is Family is while My surviving. my family, the spirit, life, family is the spirit of life. Okay, good. life. My family always got my back. life. Jangan my family dong. Yang general aja. Keluarga saya iya. doang. Emang keluarga yang lain enggak? Ya, giliran broinnya yang sensitif. Family is Oh iya. Itu soalnya my family mulu. Family secara umum biar semua orang juga sama ngertiinnya. Broin My belum family. punya family. Iya belum. Sun ya nanti. Jangan lupa datang. family is place from back home. Family is Tinggal- my life. Okay, my life. Place for me. Family is one place full of love. full of love. That's good. That's good. Family always support. Family ya kadang nggak support juga sih. Family is first love. Ya natural. Apa? Sorry. Family is First love. our first love. It's my My first. Ya, makanya sampai sekarang saya masih jomblo. Bisa nyambung. On me, see that goodbye. Family is bringing important role. import. Good Oh. job. Yes. Important. The first education for children, ya kan? Pendidikan pertama bagi Membawa anak-anak. peranan penting. Yes. In family also has a parent who roles as a father and mother, and those people always be a role model for their child. Nah, betul kayak gitu kan ya? Ya kan pasti parent dari family itu ada orang yang harus berperan, yang satu harus berperan sebagai ibu, yang satu berperan sebagai bapak, dan bapak ibu ini adalah model bagi anak-anaknya yang ada di keluarganya, begitu kan? Ya. Sepertinya enak punya keluarga ya. Okay. Hello guys. Today's call we're gonna understand the usage of vocabularies about family in family trees. Oke, ini pohon family udah pernah lihat ya? Ya, bagian-bagian. Family tree. Ya, family tree itu kayak pohon-pohon keluarga gitu loh. Dari kakek nenek terciptalah bapak atau ibu. Dari bapak ibu ketemu jadilah. Broin, pohon cemara. Saya pohon cemara. Kenapa sih identiknya family harus kayak keluarga cemara gitu? Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa harus kayak keluarga cemara? Karena kalau nggak cemara bukan keluarga. Oh. Saya pengen menciptakan nanti kalimat. Karena rantingnya banyak. Oh, banyak yang mana sama beringin? Tuh, beringin lebih banyak, meskipun banyak akar-akarnya tuh. Banyak akar-akarnya. Kalau pohon cemara kan cuma atas aja. Keluarga Caringin nggak ada. Hanya yang bikin cemara lah. Kenapa nggak pohon pisang aja? Filmnya baru ada keluarga cemara. Ya baru ada itu kali. Ya udah kita bikin ya. Karena cemara merangkul. Cemara nggak berbuah padahal. Karena Iya pohon tuh. cemara kan lebih sejuk. Mungkin. Maybe. Lebih Nggak sejuk kan berbuah. ini ya. Beringin ya. Menaungi tuh. Kayak payung dia. Ayo nggak usah dibahas, nggak usah debat. Emosi saya bro. Oke guys. Cemara. Family Nama members anaknya broin. Enggak, nanti anak saya sama kayak saya cinta Indonesia itu ya. Indonesia tanah air. Enggak, kalau saya nanti Indonesia Raya. Itu yang lagi. Iya. Tanah air. Indonesia tanah air ya. Indonesia tanah air Indonesia. Ya kan? Tapi nggak urut tuh karena kan urutannya cewek cowok. Nanti saya Indonesia Raya. Terakhir namanya. Broin. Hah? Broin udah mikirin nama anak. Couple-nya udah sepikir belum? Enggak apa-apa nama anaknya dulu. Kan prepare ya. Jangan melambung-lambung lah. Enggak apa-apa. Cicil ya, Kan itu parenting lebih dicicil. awal enggak. Kalau udah tahu ilmu parenting kan berarti ya tahu menteri calonnya lah ya. Oh, oke.
Itu biar nanti udah Memang siap ketat. aja. Oke guys, how many family members do you have? Oke, coba Bro In pengen ada yang jawab ini dong biar nanti Bro In bisa benerin. How many family member do you have? I Five. have I have Five. member family. I have 4 member family. I have 6 family. I think six. Six. Gitu ya, benar. Jadi teman-teman jangan dibalik-balik. Makanya Bro In pengen tahu gimana cara jawabnya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, jangan dibalik-balik. So, I have 6 family member karena pertanyaannya adalah family member. Jangan I have I have 5 members. Family member. Ya nggak salah sih kalau misalkan members of family, tapi pertanyaannya family member, ya udah family member aja ya, jangan dibalik-balik. So I have 5 family members. Terus ingat ya, family member itu berarti teman-teman terhitung dari bapak ibu. Teman-teman itu sendiri saudaranya berapa? Nah kayak gitu. Kalau 6 berarti anak 4 ya, saudaranya ada ya. Who is the closest one? My mother. My mom. Tumben. My mom. My Tumben. sister. Mom. My mother. Okay, well, I ever, but not ever. It is like mostly girls or daughter, ya kan, in the family. They tend to fathers, and for boys, son in the family, they tend to mother. So you guys, do you also have the same idea with that statement? Teman-teman juga setuju nggak sih kalau cewek itu pasti tendernya ke bapak? Kalau cewek itu kalau cowok tendernya itu mesti ke ibu. Teman-teman juga sama? Agree, Yeah. agree. Yeah, agree. Yes, I I agree. agree. Again, okay, agree. Really? No. For you. Okay, agree karena baru diucapin sekarang ya. Atau agree pas karena cuma pencitraan aja di Zoom. No. No, truly. Agree. My Oh, older agree. sister. My older Alright. sister look like my dad. Ya udah. Distract sama chat ya. Okay, so agree. I do agree, guys, but I think for right now, well, to be honest ya, dari Brian dulu nih. To be honest, for me, it was right when I found myself is going up to 25 years old. So, before 25 years old, I was still thinking about my mom, just like, yeah, it's my first love. My mom is my first love, and my mom is everything for me because I am a golden child gitu kan. Kayak saya anak emasnya gitu kan. But being 25 years old up now, I think my role, I mean, it's like my first love still my mom, but my role model right now changing into my dad because being 25 years old up, I have a lot of responsibility, and of course I will, I have a couple, right? I will have I will have a couple. I will have my own family. So the role model right now is my father. So of course, because I should be my father at least. But I do not blame myself if I'm going to be better for my dad. But I'm not gonna compare for this. I learn from him, gitu kan. Dulu sih di umur saya yang ke-25 tahun ke bawah gitu kan, kayak oke, patokan saya itu pasti ibu saya gitu kan, segala hal itu ibu saya, kayak misalkan ketemu sama cewek itu pasti kayak kamu nggak seleraku gitu kan. Nggak seleraku, enggak, kamu bukan kriteria aku, kamu nggak seperti ibuku yang aku damba-dambakan gitu, selalu kayak gitu. Tapi sekarang di atas 25 tahun baru sadar kalau oke, ibuku adalah orang yang selalu mendampingi aku, pun nanti kalau misalkan aku memiliki calonku juga mungkin aku berharap seperti ibuku kurang lebih gitu kan. Tapi dengan lebih dari 25 tahun umur saya role modelnya berubah. Oh, sekarang saya berkiblat ke bapak karena nanti saya harus menjadi seorang bapak dan saya belajar dari bapak saya yang sekarang gitu kan. Mungkin saya tidak lebih jago atau tidak lebih baik dari bapak saya, tapi at least bapak saya adalah orang pertama yang harus saya contoh.
untuk membenarkan diri saya sendiri gitu. So, kalau misalkan teman-teman gimana? So, what about you? Do you still choose your mom or your dad as your role model atau gimana? Change, I think. Alright, so sis JJ. Oh, sis JJ sekarang berhijab ya? Masa Beda. beda orang? Oh, beda orang. Okay. All right. So, sis JJ, so what about you? Do you still love your father, or you are right now? Yeah. Talking about now. Are you changing your roles? Like you're going to be a major woman and you have to be someone else or something? First of all, I chose my mom when I was a child, maybe, but now I prefer with my father because almost of the time I proud of how my dad treat me like a queen, maybe Mhm. like a queen, because in my point of view, maybe I still want a girl in my siblings. Okay. I have one older brother and younger brother. So I just the first girl in my family. So but before that maybe it's like I strict parents. Straight parents. Okay. Nice. Yes, I strict parents because if I want go to somewhere, even though I wanna go to my friend's house, my father like my father always asks me like, where are you go? And then I wanna go to with my friends, and then my daddy like, I follow you. It's like, oh my god. Like a guardian. Yeah. Yes, it's very strange for me because we are so maybe big people, bigger, not a child anymore. Oh, we are already mature. Yes. I'm sorry. Yeah. Udah gede kan? That's right. Yeah, gede. We are mature already, so we are not child anymore. So Anymore. I don't need you. I need your protection, but not this way. Gitu kan? Yes. Butuh kok peran-peran itu, butuh kok perlindungan dan apa sih kalau misalkan pacar. Oh, posesif. Posesif itu tapi Nah, nggak posesif. nggak Posesif boy. se-strict itu lagi gitu kan. Tuh. Oke, nice, good job. Tadi Broin pengen benernya tadi, cuman kelupaan. Where are you going? Pakai ing Where ya. are you going? Iya. Atau where will you go? Boleh. Where will you go? Where do you go? Tapi lebih enaknya where are you going? Gitu. Nice. I need to learn first. Job. That's right. Nice. Thank you very much, Sis JJ. Okay, Bro Brian. Pleasure. Halo, Bro. Me? Yeah. Oh, what are you doing with your raise hand? Oh, I forgot. Oh no. Okay. I will. Sorry. Okay. So, what's the question again? I forgot. All right. If you do not mean to answer the question, It's okay. I just panicking. He is Suddenly. Adrian. all right. So do you? What's the topic? I'm sorry. All right. So do you? Okay. Who is your mingleless one? Lebih Mingleless one. minglenya ke siapa? So basically, I have no dad because you know, right? I'm so sorry. I will connect to my mom. I think my mom is the best partner of my life, and I will not leave her at all costs. Because it's my background of my dad is very, very terrible. That's why he left me when I was baby, I think. Oh. And
Yeah, God, I don't do see apologize. any my father. sorry. It's okay. It's normal. Somebody like that, and that's why I love my mom so much. And yeah, that's all for me. I think. Oke. Well, I didn't mean to. Saya tidak bermaksud ya. Ya oke, nggak apa-apa. It's okay. Oke. Brian udah kasih ini belum? Kalau misalkan teman-teman pengen bilang, aku nggak bermaksud kayak gitu ya. Tahu nggak cara translate-nya gimana? I'm sorry to hear that. Maybe. Itu penyesalan. Maksudnya gini. Oh, ya. Kayak bisa nih teman-teman nepok. Didn't mean jedek. to. Nah, iya soalnya tadi Brian udah artinya. Kalau misalkan nih teman-teman nih di jalan, lagi hangout sama teman-temannya lagi jalan di mall, terus teman-teman kan kebiasaan gitu kan kalau sama temennya nepok gitu kan. Tepok gitu kan. Pas orangnya noleh, lah bukan teman saya. Maaf, nggak maksud. Nah, kayak gitu. Maaf, nggak maksud gitu. Sorry, I don't mean it. Ya, I Kayaknya. didn't mean to. Didn't Didn't mean. ya? Didn't. Kenapa kok Didn't. nggak I don't, bro? What? Saya tidak bermaksud. Oke. I didn't mean to. Kenapa kok did, bro? Kenapa nggak do? Did itu kan untuk masa lalu. Kan Karena lagi sudah dilakukan. terjadi. Iya, karena sudah ya. Karena maksudnya itu udah terjadi beberapa menit yang lalu, nepoknya. Ya kan? Jadi I didn't mean to. Sama halnya kayak teman-teman di kelas ini atau di kelas jam 8 gitu ya, lupa. Teman-teman ada yang nulisnya, "Hayo udah bikin weekly task belum?" Belum, bro. Forget. Lupa. Nah, teman-teman kalau misalkan mau bilang lupa, jangan forget. Harusnya forgot. Iya, harus forgot. Oh, okay. Kenapa forgot? Karena forget, kemarin kita udah belajar daily activity ya. Masih ingat nggak? Daily activity itu apa? Dia itu kan kegiatan yang diulang-ulang. Ya kan? Diulang-ulang. Setiap hari juga bakalan sama. Meskipun nggak sama plek ya jamnya atau mungkin kegiatannya. Tapi kegiatan itu selalu berulang-ulang. Dan menggunakan simple present. Nah kalau misalkan teman-teman pakai verb 1, forget itu. Berarti teman-teman itu memang pelupa yang diulang-ulang. Memang basically teman-teman itu pelupa. Nah kalau lupa saat itu aja, namanya forgot. Oke, jadi jangan yes, verb 2-nya. Forget, forgot, atau verb 3-nya bisa berubah forgotten. Simple past tense. Betul, past tense. Jadi teman-teman berubahnya ke past tense. Sama pun kayak tadi. Nepok, ternyata salah orang. Maaf, nggak sengaja. I didn't mean to. Bukan I don't mean to. Kalau don't mean to berarti kebiasaan nepokin orang aja. Gitu. I don't mean to. Berarti orang ini kebiasaan nepokin orang gitu. Ya syukur-syukur nepok ya, kalau noyor gini gimana? Noyor kepala. Ya udah itu ya. Tadi jangan diulang lagi. Kalau misalkan udah dikasih tahu kayak gini, berarti teman-teman udah tahu. I'm sorry, I forgot. Nanti kalau ditanya teman-teman, kenapa aku forgot? Harusnya kan forget. Teman-teman udah tahu cara jawabnya ya. Ya karena aku tadi lupanya. Lupanya baru sekarang gitu kan. Maksudnya lupa baru kali ini aja. Enggak lupa berkali-kali atau setiap hari aku lupa gitu. Dory dong, forget. Dory ya yang di Nemo ya? Dora. Enggak, itu loh yang warna biru. Ya Dory. Dory ya tuh. Dory itu segalanya lupa. Baru ngomong sekecap lupa. Aneh. Saya turun deh. Oke, everybody. Ini ada vocabulary. Ini ada vocabulary ya. Jadi teman-teman ini kayaknya udah hafal aja sih ya. Udah tahu semua kan? Orang tua, parents, ibu, mother. Nih bagian yang sedikit mungkin teman-teman ini ya sukanya pakai Indonesia. Ayah, father. Kalau saudara kandung, sibling. Saudara laki-laki, brother, sister, relative, itu saudara jauh. Dia masih saudara tapi terhitung jauh. Uncle. Nah, bibi. Bibi, bude, bule sama aja. Jadi bibi itu apa? Cara bacanya? Aunt. Dari mana asalnya kalimat itu? Aunt. Ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia, di bahasa Indonesia itu kan onti ya. Sukanya panggilnya onti, itu tuh sama onti gitu kan. Sama om sama onti. Itu tuh untuk Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris itu aunt. Kayak bahasa Inggrisnya semut. Nah, aunt. Ya, tapi kalau semut itu a.
aunt, aunt, Oh. and oh ya sama, hampir sama kayak aunt. Oke, jadi bukan onti. Onti sih kayak bro nggak tahu ya, mungkin itu kayak bahasa serapan aja dari bahasa Inggris. Bahasa Jadi Inggris di Indonesia kan. Itu bukan Indonesia, betul. British accent gak sih, Mister? Enggak, kalau British itu lebih ke aunt gitu. Aunt. My connection is unstable. Bentar ya, off kamera bentar. Oke, aunt atau aunt sama. Bukan onti karena onti itu bahasa Indonesia. Grandparents, kakek, nenek ya. Mbah deh kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ya. Kalau kakek berarti grandfather, grandpa, granddad sama aja. Sama kayak ayah. Ayah itu nggak harus father ya teman-teman ya. Jadi ayah itu bisa aja kayak daddy, dad. Papa. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hello, father, dad, daddy. Terus kalau mother, mom, mother, mom. Nah, jadi kalau misalkan untuk kakek nenek jadi grandpa, grandma, boleh. Pernah dengar nggak granny? No. Oke, granny itu juga istilah lain untuk nenek ya, granny. Dari bahasa gaul. Bahasa granny ada sebutannya. Jadi kalau misalkan grandmother, grandma itu terlalu saklek. Kalau yang sekarang mungkin kayak lebih ngesleng gitu ya, tapi lebih Grandpa, casual. grandpa. Nah, kalau grandpa masih wajar lah ya. Tapi Granny kalau bukannya granny, yang dari koboi-koboi gitu ya, bro? cowboy. Ya udah deh, pokoknya nenek-nenek lah ya. Granny, Koboi-koboi punya cousin. aksen. Grandpa berarti well. kakek ya, Broin? Iya betul. Grandpa, granddad. Nah, karena tadi daddy boleh. Granddad. Oke. Nggak ada sugarnya ya. Nggak ada sugar-sugaran. Sugar daddy? Oke, cousin. Sepupu cousin. Jangan cousin. Cousin. Spouse. Pasangan. Husband. Wife. Wife. Wife bukan wifey. Oke. Child. Nah, bedain ini teman-teman. Kalau misalkan anaknya cuma satu, cara bacanya itu child. Kalau anaknya banyak, baru children. Oke, tadi meskipun anaknya banyak, itu beda pronouns. Children bukan children. Memang kalau anaknya satu, anak aja, itu child. Last child tuh grup band. Tapi kalau misalkan anak-anak, kumpulan anak-anak kayak gitu, dia children bukan children. Ada yang pernah bilang anak-anak itu children cara bacanya? Children. Children ya, bukan children. Oke, sun sama seperti matahari cara penyebutannya. Sun, daughter, sun, matahari, mana ada matahari sun. Son. Oke, son, daughter. Oke, Daughter. cara membedakan anak perempuan sama dokter apa? Doctor. Ayo, apa bedanya anak perempuan sama dokter dalam bahasa Inggris? Dokter. Kalau dokter itu K-nya jelas. Ada That's right. Tuh, tadi udah ada yang nyebutin kuncinya. Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman bilang anak perempuan itu daughter. Tapi kalau untuk dokter, K tuh ada dok, ya kan? K di tengah. Sama-sama da, karena anak perempuan juga daughter, dokter pun juga doctor. Daughter, doctor. Oke, sama depannya. Cuman kalau dokter ada K di tengah. Oke, niece. Grandchild, grandson, granddaughter, grandfather, grandmother, belum nanti great. Father-in-law, bapak mertua. Mother-in-law, ibu mertua. Brother-in-law, saudara ipar laki-laki. Sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law, ex-husband, ex-wife, stepbrother, step-sister, step-parents, stepfather, stepmother, stepchild, stepson, stepdaughter. Oke, pokoknya in-law itu adalah ada hubungan karena pernikahan. Jadi kalau bapak ibu, mertua. Kalau misalkan hubungan karena saudara, berarti ipar. Baik itu adik maupun kakak.
Ya, kalau step baru step itu tiri. Semua hal tentang step itu tiri. Nah, itu kata kuncinya. Oke, dari vocabulary ini aman ya. Jangan Kalau sepupu masalah laki-laki apa bahasa Inggrisnya, Mister? sepupu. Nah, kalau sepupu Sepupu laki-laki. kalau keponakan kan nephew, niece. Kalau Ya. sepupu baik itu laki-laki ataupun perempuan itu kalau nggak salah sama. Spouse. Bukan spouse. Cousin. Ah, Tuh, sepupu yang bagian sana tuh. Di bawahnya grandmother, di bawah nenek. Cousin, cewek cowok sama. Kecuali kalau keponakan laki-laki sama keponakan perempuan beda. Keponakan laki-laki nephew, kalau perempuan niece. Kalau sepupu baik sepupu laki-laki perempuan sama cousin. My cousin. Oke. Tahu kan bedanya sepupu sama keponakan? Ya, tahu. tahu. Segede ini masih bingung ya. Panggilin aja semuanya tante. Ini panggil saya Om ya. Bro In, Yes. sorry mungkin agak sedikit di luar konteks karena tadi kan bahas tentang yang child, anak, children, anak-anak. Ada Ya. perbedaan spesifik nggak kalau dengan kids kan juga anak-anak? Apakah kita lihat dari usianya? Oh, sama. Kalau kid sama child sama kid itu sama anak. Cuman kalau misalkan nanti kid itu mau singular sama plural itu bedanya cuma ada s-nya. Kalau single atau cuma satu anaknya, I have one kid. Nggak salah. One kid. Tapi kalau misalkan anaknya banyak nih, harusnya kan I have two children. Tapi Yes. teman-teman mau pakai kid bentuk plural berarti ada s di belakang. I have two kids. Ada s-nya. Bedanya itu. Sama-sama anak kok. Nah, kalau misalkan mau membedakan masalah umur, wah itu beda ya. Itu jauh ya nanti materinya. Ada toddler gitu kan. Ada yang masih toddler kan masih ngempeng, terus ada lagi maksudnya masih balita. Balita bawah 5 tahun ya. Balita, terus nanti ada lagi teenager. Ada child dulu. Ada children, ada teenager. Setelah teenager itu baru lupa saya deh tingkatannya. Baby, toddler, children, teenager. Habis teenager itu apa ya? Saya lupa deh. Umur 20-an itu adalah sebutannya lupa saya. Yuk. Sekarang kita praktisnya di luar ini ya. At least teman-teman udah tahu vocabulary ini jauh di zaman teman-teman sekolah-sekolah dulu. Okay, now we're going to practice a lot. Well, today we have much time. Waktu kita tersisa banyak banget. So, teman-teman nggak bakalan lagi kekurangan waktu dengan jumlah orang segitu di dalam breakout room, guys. Alright, so mention your family member. Okay, I already do apologize at first, like you have no complete family or something trouble with your family member. We do apologize at first. If you think it is so personal for you, you don't need to mention the family members, okay? Kalau misalkan teman-teman ngerasa family atau anggota keluarga menurut teman-teman itu sangat personal dan itu sangat sensitif, teman-teman nggak usah disebutkan ya. Atau teman-teman, misalnya nih teman-teman tanya, sis tolong dong jelasin family member kamu ada berapa, dan si dia kayak udah kelihatan diem atau mungkin sorry gitu kan, udah jangan dipaksa, langsung aja tell us. Yang kedua ya, tell us memorable moment with each of them. Coba dong sebutin apa artinya ini, jangan broin semua, takutnya nanti nggak ada yang tahu apa artinya. Tell us Tahu tentang memori yang sangat kalian sayangi. Oke, ceritakan satu memori ya dari setiap dari mereka. Nah, kalau misalkan setiap dari mereka kan banyak banget. Pilih satu yang berkesan di antara yang lain. Kayak tadi ya, JJ prefer ke mom pas dulu, tapi sekarang juga bisa aja ke daddy karena daddy itu kayak security plus guardian gitu kan. Kayak kemana-mana harus ada. Bahkan tadi kayak harus ngintil. Where are you going? I will follow you. Gitu kan. Yang sangat posesif banget. Nah, teman-teman boleh ceritain yang lainnya. Kayak tadi Bro Brian juga. Bro Brian lebih ke mom. Nah, kayak gitu. Coba ceritain salah satu aja. Nggak harus sama daddy, nggak harus sama mom. Kalau misalkan teman-teman lebih berkesan sama saudaranya, boleh. Kayak misalnya, ya saya sama adik saya. Karena kayak
kita hidup berdua nih. Saudaraku cuma ada satu dia aja. Kita berdua saudara. Nah, kemana-mana ya aku cuma sama adikku aja. Berantem lah kita seharian kalau kita ketemu. Kayak Tom and Jerry. Tuh, boleh ceritain kayak gitu aja. Oke, tadi kan udah dikasih contoh sama Sis JJ sama Bro Brian. Ada yang mau nyoba nggak? Ini sama kok kayak yang tadi awal. Oke. Tell us memorable moment with each of them. Oke, yang lain ada yang mau nyoba? Atau malu-malu mau di breakout room aja biar waktunya lebih panjang? Gimana? Iya, breakout room aja. Oh, Iya. udah. Oke, ingat ya. I will I will follow your order. Like ini adalah permintaan yang sangat Bro In terima, ya kan? Dengan sisa waktu yang sangat banyak. So guys, please, if I enter to your breakout room, you don't need to welcome me. You don't need to greet, you greet me or everything. Please do not get me as a distraction, gitu kan? Kayak misalkan ada Bro In, ya udah diam aja. Anggap aja kayak nggak ada Bro In, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada Bro In. Terus, oh nggak bisa, aku nggak bisa soalnya ada Bro In. Ya Allah, saya ngapain Aku sih? gelai. Ya. Saya tuh diem cuma masuk aja kayak disalah-salahin, astaga. Ya. Kayaknya saya tempat salah deh. Udah pokoknya nggak usah mikirin ada Bro In ya. Ada nggak ada Bro In tetap running aja, nggak usah dipikirin. Oke. Well guys, now I have 10 breakout room and I have maximum 7 participant in each groups. Ada 10 grup nih di dalam grup, nanti maksimal 7. Jadi kalau misalkan kayak kemarin nih ada yang nggak maksimal atau ada yang mute aja, nggak usah digembar-gemborin. Ya udah pokoknya kalau misalkan nggak respon, skip. Oke. Karena teman-teman di sini waktunya banyak, ada 15 menit tuh, banyak banget kan. 7 orang dengan waktu 15 menit itu sangat cukup. Alright, pasti nggak semuanya kok. Nanti ada mungkin 2 yang diam, berarti ada 5 orang yang berperan tuh. 5 orang 15 menit itu sangat lama. Berarti 1 orang minimal 3, maksimal 3 tuh, 3 menit untuk bercerita. Oke, you guys ready? Yo. Ready. Okay, now once again, Bro In mau ingatkan lagi. What should you do in your breakout room is, first you have to mention your family member and you may tell the memorable moment with one of the family member in your family. Okay, sebutin dulu. Ada berapa family-nya? Ada berapa family membernya? Setelah itu teman-teman ceritakan apa yang menjadi kesan dari 1 orang di family member teman-teman. Ingat ya, 1 orang aja. Untuk Bro Brian atau Sis JJ, kalau misalkan mau mengulang lagi boleh. Tapi nanti belakangan ya. Tunggu dulu kalau misalkan waktunya cukup, silakan. Tapi kalau misalkan nggak cukup ya udah deh. Aku kan udah di awal tadi. Oke, nice. Oke, ingat tadi udah sedikit ada tambahan ya di sesi Bro Brian sama Sis JJ tadi kayak I didn't mean to. I forgot. Ingat, jangan forget. Karena forget berarti kebiasaan lupa. Tadi, where are you going? Okay. Right. Now, I will send you into the breakout room. And here we go. Have fun, guys. Bye. Bye.
Tidak, ada satu orang yang gak ngobrol. Boin says it's okay. Apa? What? Hey, Mutiara again. By the way. Thank you. Hi. No, bro, in before said it's okay if there's person not No. talking. No, it's not talking. It was want to talk. Then suddenly the time is over. Oh, It's kind of bad because he said that I am go first. Then when I finish, when he want to start, then the time go off. Why? I feel bad. I feel bad right now. Where is Broin? I think Roin get ready or something. You, Yeah. Broin, where are you? Maybe bro in other class. Other class is Hey. Maybe Like a frog. I don't know. ada maybe, kok maybe. ada. Tuh. He? Ada, Broin ada di sini. Oh, Hold on katanya. Bentar katanya. Okay. Lagi Broin, ritual ya. what are you doing, Broin? Lagi ritual ya. Lagi amin tabah. Broin will change to Batman. To be Batman. Yes. Apa-apa. See my Jangan. picture. Jeng 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 Berubah. jeng jeng jeng. Ya Allah, kayak disambut sekali ya ternyata saya di sini. Oke, what's going on? Tadi kayaknya ricuh sekali orang-orang kalau udah balik. Broin. So basically Hera is Broin. What's going on with Hera? Mana namanya so Hera? Hera said that aku kan ngomong kayak Hera ayo duluan gitu kan. Terus dia bilang aku duluan kan. First. Lah kan Brian udah di awal tadi. Iya makanya itu. Terus aku kayak gak berani lu duluan aja deh gitu kan. Ya udah. Kenapa harus bilang duluan? Apa bahasa Inggrisnya dulu nih? Kamu duluan You dong. first. First. You You first. first. She said that I'm go Ada yang first. kurang. You go first. First. You go first. Okay. You go Terus first. then suddenly I'm done all speaking speak all my memorable kan. Terus pas dia open mic baru mau ngomong udah selesai. Now I feel bad. Ya, Because apa? Ini sekarang nggak ada perlawanan nih, Hera. Broin, Ya. my group is only 2 members. Iyalah, grup 9 Ya. bukan atau grup 10? 10 maybe. Grup because I look at group 10, I do not know why group 10 they are apa ya? Easy come easy go kayak udah dimasukin ke grup 10 semuanya ya. Tapi keluar semua. Iya. Stay satu orang baru Broin pindah ke menit ketiga tuh ke grup 9. Karena grup 9 kayaknya asik berdua ya ngobrol ya. Terus Broin seselin aja satu. Broin. Broin seselin satu ternyata enggak on. Tarafa deh kalau nggak salah si Tarafa. Before break room, there are 70 participants, but now Ya langsung hilang. 40. Mau jadi setengahnya. Yes. Okay, that's okay guys. Well, do you need to talk? I mean like ada kendala nggak tadi di dalam breakout room? No, Selain it's all kendala fine. teknik ini kayak misalkan teman-teman tadi Broin aku tadi mau ngomong ini gimana ya? Karena nggak semuanya berjamah tadi grupnya. Enggak ada? Ada. Don't be Boy. coy. Jangan malu-malu. Monyet. Don't be coy. Don't be coy ya, jangan coy. Don't be coy. Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah deh. Berarti kita end up ya. Well guys, so thank you very much for today. It's just only for today. It's just only today we are talking about family. Perhaps like it's kind of a personal for you because it is a sensitive topic. Do you have a other story from your family? So we do apologize ya. Broin mewakili semuanya. Broin minta maaf kalau misalkan mungkin tuh topik ini ada sedikit yang teman-teman tersinggung karena takutnya yang tadi ya udah Broin ceritakan di awal. Oke guys, so good job for today. Teman-teman tadi udah puas ya
Ya, baru kali ini saya tidak mendengar waktunya. Baru ya. Berarti harus seperti ini terus. Kita harus startnya on time biar teman-teman prakteknya juga lama gitu kan. Okay, so good job for today. Okay, remember tomorrow we still have a class and also Saturday. Yeah, I do apologize. Your Saturday will be filled with the class to do replacement for our yesterday's class. Yes, Hari Sabtu nanti tetap masuk ya, karena You kemarin. disturb my date. Yeah, I do apologize. Yeah, it's okay. You date with me. You date with us. Nanti ngedate bareng-bareng kita. Nggak sama saya aja. Okay, guys. So thank you very much for today. Now open up your camera. Let's take picture together. Okay, ready? Ready. Alright, Okay, 3, Ibrahim. 2, 1, go. Nih saya udah outfitnya tropical banget nih. Bajunya udah banana-banana. Bentar, biar backgroundnya makin, biar lebih amazing. Kita pindah ke, yaudah, kayaknya bisa nampung semuanya cuma ini doang. Nah, nongol ya. Wah, Okay. cakep. Wow. Alright, 3, 2, 1, go. Okay, the last one. Okay, pose yang terakhir. 3, 2, 1, go. Ya ampun, namanya Bro Subahan ya. Itu beneran Subahan? Nggak Subuhan. Sekarang udah Isa soalnya. Baru subuh, dia lahirnya subuh. Tahu Ya, tuh, ada yang tahu tuh lahirnya subuh. Just kidding. Okay, so good job. Thank you very much for coming, guys. Now let's close class by Jargon, and here we go. Ready? Thank you. Go. See you later. See you guys. See you later. Best partners. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.